Nice. Look. Hi guys. Nami nagkuan mig nagluyang mig saging pero wala mami kanang lubukanan og saging katong lusong. Sa Bisaya palusong og kaning alho. So nag-initiative mi no. Kuan frying pan og bote sa ketchup. May among gihimo. Mao among gihimo og kuan kanang pang dugmok sa saging. Initiative na siya. DIY. Sponsored by Papa Ketchup. Muna, sponsor by Papa Ketchup para lang malata ang among luyang nga saging. Now we put star margarine. Gana to star margarine para lami. Okay. Star margarine. Okay.